po na-stop po namin. Ayun guys. Tingnan nyo na lang po yung part 1 doon. Yan na po, bang! Ayan o, ulog. Yan na, bang! 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 Sa baba. Linabol. Gogi, nang hina yung tigre. Hindi po. Guys. Guys, in-stop lang po namin. Sorry po, dahil in-stop po namin. Tinawag ako ng mama ko guys. Yan na po. Yan na po. Yan na. Oy, grabe. Ayaw talaga. Gustong bumabaan ng partner. Palitan natin, palitan. Huwag na. Tama. Pakain na po, pakain. Gigi, pakain na. Yan na po, guys. So guys, ito na guys. Yan na. Partner versus ano. Yan na po. Ay! Ay, pinutol po yung sapot. Pinutol po ng kaibigan mo yung sapot. Fuck you. Pinakawak mo eh. Oops, yan na po. Puputulin na po ng tigre yung sapot ng gagambang panther. Kulit naman po. Kulit guys. Naharangan po ni Utoy yung ano. Ayan, hulog. Ayan po. Buhay pa rin po. Mabilis pa rin po yung Black Panther. Nangangalansay na po yung Black Panther. Wala na po Wala pa. Hindi po yan nangangalangsay. Ay, nangangalangsay. Akin na, bayaw mo siya. Tama. Yan. Yan na po guys. Diyan na lang po namin sa may lapag ipinaglaban. Ay, wag tatakas. Yung tatakas. Yan na po guys. Yan na po. Ay. Bong, pinatik. Yan, bang. Pitik. Grabe po guys. Ganda ng laban. First round pa lang po. Kapag nag-stop po kami ng video, ibig sabihin second round na po yun. So, etong last na to, kapag may nahulog na. So, matatapos na po tayo. Bang! So, stop na muna po namin. I-round 2 na po namin. Okay, saglit lang po to. Mag-i-start na po agad kami. Round 2. Ano po, round 2. Para meron pang Wala na to guys. Ayaw po maglaban eh. Yung magkagatan. Nangangalansay na po yung Parang gusto na po naming palitan yung gagambang maglalaban eh. Ano po? Mahina na po yung Mahina na po. Kaso walang pititik. Pititik guys. Mapitikin lang yung tigre. Nuhulog lang yung gagamba. Di kasi nagpipishbulan tapos di pa ginagat sa may Ano guys? Fishbowl na guys. Fishbowl na. Fishbowl na. Oops, puputulin yung sapot. Yan na. Ay! Lumaban. Aba. Abay ka. Go pala. Ako. Ipagsama mo yun. Abay ka. Go pala ako. Ala! Ay, ano ba yan? Bakit hindi kasi nagpipishbullan? Fishball. Unahin mo muna kagatin bago fishball. Bago ka kumain ng fishball. Yan na. Ay! Ala! Yan na po guys. Ay! Yan na. Laban na po guys. Yan na po. Bang! Uy! Grabe. Bang! Bang! Grabe po guys. Grabe, ang ganda ng laban. Bang! Kaso nga lang guys. Grabe. Yung grabe po. Yan na. Grabe po tong tigre. Ay, di nyo po nakita. Sorry. Yan na po. Yan na. Ano po? Yan na. Ayan na, bang! Hulog! Ayan na. Ganyanin mo. Bug! Pitik! Bug! So, may na po. Lapag na po namin
Wala, bang! Bog! Bog! Ganda po ng laban sa may sahig. Bang! Wala na. Tapos na. Tapos na po. Wala na. Uy! Uy! Uy, uy, uy. Kinagatan mo rin siya. Uy! Uy! Buhay! Buhay! Parang buhay. Oh, patay na po, guys. Ay, buhay pa, buhay pa, buhay pa. Guys! Guys! Ay! Yun lang. Nakagatan, guys! Wala na. Ayun lang, guys. Parehas po sila namatay. Wala na. So guys, tayo lang po. Tayo yung laban. Yan o, cultist. Kaya mo, Merong guys, cultist sa may ano. Wala na, patay na po yung dalawa. So papakainin na lang po namin sa may mataba naming gagamba yung dalawang gagambang to. Buhay pa po, guys! Grabe. Papo, wait lang po. Grabe. Tanggalin po namin yung ano, yung sapot. Yung sapot. Kailanganin po namin tanggalin. So guys, yan. Dito na muna po. Yan. Ayan. Yan po yung tigre. So, panalo po yung tigre. Papaanuhin na po Papainumin ng oregano, guys. Yan na, yan na, yan na. Ha? Yan po guys. So, yan na. So, ano, yan na po, nabubuhay na. Oy, wala ka. Stop, huwag mong pisilin. Kanina meron Yan ako po guys, pera yan eh. po guys. Hindi ako sa'yo bubili kasi wala ka pa eh. Penge. Wala na. Ano lang to, no? Yan po guys. Yan. Po guys, oh. Guys. Grabe. Grabe yung laban ka kanina, guys. Grabe, uy, baka maupuan mo yung gagambang namatay. Sana, guys. Ala, tayo ka dyan, buboy. Ala. Guys, wala, guys. Ay! Guys, napakan, guys. Sayang, guys. Sayang, guys. So, guys, napakan po. So, papakain na lang po namin Ay, yung... puta na tapakan! Uy, gogi. Yung Black Panther po, guys, ipakapakain na lang po namin doon sa may mataba naming gagamba. Sana yung panther, tol. Eh po, guys, oh, yung panther, oh. So, ito po yung mga gagamba. Ito na po, papakain na po namin sa ano. Uy, bilis! Akin na! Lala kayo. Papakain na po natin. Yan, papatabain na po natin. Yan na po, oh. Yan. Yan na po. Kagatan mo na. Yan na po, guys. Ayaw niya kumain, guys. Uy, Guys, nasa na sa cellphone, guys. Yan na po, guys. Yan po, guys. Yan, kinagatan na po. Kinagatan na, okay na po to. Hindi pa po. Hintayin natin kagatan po. Hindi pa po tinakagatan. Ay, di pa. Ay, hindi pa. Di pa. Hindi pa po tinakagatan. Yan o, yan o, yan o. Wait lang, guys. Papakainin na natin. Kagatin mo na. Grabe. Tagal nito ah. Kagat na. Like and subscribe po. Comment down below po. Kung maganda po yung ano namin, yung video po namin, ilagay niyo na rin po sa may comment. Ano, yes. Ano po guys, oh. Ayaw po talaga kagatin ng tigre. Yan! Ay! Ayaw po kagatin ng tigre. Akala niya po kasi buhay. Ay, sana yan. Ngayon! Kidnap
kinagat na po, guys. Kinagat na? Nagat na guys. Ano? So guys, bye-bye! Bye! Ito po kami.